लड़ेंगे, हम रक्षा करेंगे, हम जनता को बचाएंगे, हम गरीब लोगों को बचाएंगे। एक दिन हकार को बचाने के लिए सुब्रत का आज नहीं है, सुब्रत मुखर्जी, मैंने सुब्रत मुखर्जी गोरियार में हकार किया था 96 में। सीपीएम जब वो ऑपरेशन बूस्टर किया था, ऑपरेशन शमशाई, सॉरी ऑपरेशन बूस्टर तो पंजाबी में, रात जगह অপারেশন শামসাই মনে রাখবেন আমরা সেই লোক। কাজেই যাদের ঘর ভেঙেছ, যাদের দোকান কেড়েছ, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের দোকান করে দিতে হবে। কিন্তু কারো জীবিকা কারা চলবে না। ভাবতের ক্ষমতা নেই, বিল মারার অভিষেক দুটো বাড়িতে গেছে, তাকে চুক্তি গেছে, ওকে প্রাণে মারতে গেছিল। আর আমি তো অনেক জায়গায় যাবো, একবার জানিয়ে দেবেন। বিজেপি